pababa. Spaghetti, pataas, pataas, pataas. Okay. Spaghetti, pababa. Ako mo. Ano daw pala ka? Akomer! Akomer! Bilang nawala. Tapos ito na naman tayo mga amigo. So ngayon po ay meron po tayong pa-despedida party ni Aling Eden. Sa Aling Eden po ay pupunta po siya ng UK. Oo. Pupunta siya si Mami Eden ay pupunta ng UK. Sa UK sa palengke. UK sa palengke. Ayan, meron tayong in-order na Shanghai, Pansit Malabon, Spaghetti. Ayan. At ayan, maghapon na po kami dito mga amigo. Hala! Ayan, hala pa rin naman si Alima. Oh. Iniyahampas siya sa sarili. Kama. Alima, kama. Sunburn na si si Kylie. Tsaka si Kuya James. Kamo Daltin. Sapo, kamo ba Daltin? Ako mo. Ako mo. Ano daw pala ka? Parang paano Amir ka mo? Parang dolphin nagkakato. Ay, parang si lion. Parang si lion ka mo. Di ba? Parang si lion. Oh! Wala ka. Parang si lion no? Kama, Amir, kama. Wala kayo kay Amir. Oh, Amir. Ulo ko gara si lion. At ayan po. Terminado? ¿Por qué terminado? Más hasta noche. Dios mío. A comer. Beja. Kain na yan. Okay na. Lapang. Postura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyangawa unido la leta ko imoto ibolo wadwa makabuli mangboko na imeno aya wata edi na Señor Jesucristo. Amen! Kain po tayo mga amigo ng spaghetti. Esto es spaghetti pababa. O, lumpiang Shanghai. Magaling, marunong si Sophie. Huwag kayo. Gutom na gutom. Gutom na gutom yan eh. Comer spaghetti. Hay dos clases de spaghetti. Hay spaghetti de carne, spaghetti del mar. Dos clases. Sí. ¿De bosque? Pambota de bosque. Ay, dapat basahin si Haris. Ay, ketchup. Nakasapatos ako. Maraming gutom. Gutom na gutom. Sige. Gutom. Kumain kayo. Alima, ven aquí. Comer spaghetti de mar. Sophie. Sophie. ¿Está bien esta piscina? Sophie? Sí. Yan, doon yan sa ano. ¿Y cuál quieres? ¿Y coge? Coge, que tú quieres. Esto, cerdo picada. Cerdo picada. Voy a enseñar nosotros. Tú conocer. Malam. Yung kaigan. Balutin mo ako. Wala kayo kay Sophie. Balutin mo ako. Si Amir, grabe po muna spaghetti. Ay, okay. Kakainin nila yan dahil gutom na gutom. Mula kaninang alas 2,
pagkatapos naming mag-lunch, umariya na sila ng swimming hanggang ngayon. Anong oras na? Ang oras na po ay alas 6. Alas 6. Oh. Spaghetti, pababa. Wow! Spaghetti pababa. Sarap. Spaghetti, pababa, pababa, pababa. Spaghetti, pataas, pataas, pataas. Spaghetti, chamame, chamame, chamame. Spaghetti, chamame, chamame, chamame. Kian, ano masasabi mo? Magsuswimming ka pa, Kian? Swimming ka pa? Ayaw na, ikaw Rain. Si Rain. Swimming ka pa, Rain? Axel, magsuswimming ka pa? Swimming ka daw ba? Sabi ni Tito? Swimming ka pa? Oo. Opo. Kain ka na, masarap yung pagkain. Sige lang. Grabe sila mga amigo sa spaghetti. Oh. Mas gusto yung spaghetti. Kamu ba, Alima? Bien. Alam ko masasarapan sila nyo ko pa. Perfecto. Kaya sila masasarapan dyan. Kasi gutom na gutom mga yan. Kaya sana pagka gutom na gutom. Ubos. Alima, terminado! Ubos ni Alima. Siyempre kukuha pa si Alima. Oh. No comer solo teléfono. Sabi kami yan. Gusto nilang yung spaghetti. Manamis-tamis ba yung spaghetti? Manamis-tamis yung spaghetti. Masarap siya. Mas masarap sa spaghetti ng Jollibee. Totoo ba? Yes. Mas masarap daw sa True sa spaghetti ng Jollibee. Kaya Alima ako. Alima daw ito kumita. Kiraber. Alima. 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 Ang ingin ni Kuya Raul. Si Sophie ang kinakain Shanghai. Iba-iba nga trip nila eh. Iba-ibang gusto nilang pagkain eh. Si Sophie mahilig sa turon. Turon na saging. Sila misma hindi masyado. Pero pagkayari eh. Si Alimang malakas kumain. Tsaka si Amir. Tsaka si Alima. Tsaka si Misma. Kuha pa si Alima. Oh. Akasa, Si manana. Amir. Dorme. Mañana klase. Oh. Alam naman nila kasi pag may pasok. Quiero muchas gracias para toda la comida. También por traerme aquí. Muchísimas gracias. Sarap. Sarap, boss. Ubos ni Alima. Naku, umaarya pa si Arima o pahatlo na ni Alima. Sige Alima, bira! Alima 3 beses. Mula tanghali, andito na kami. Maghapon na kami dito. Pero ang mga bata ay ayaw pang magsiuwi. Sabing gano'n, ng may-ari ng resort na ito, private resort ito, kahit hanggang alas 8 daw kami ng gabi, okay lang. Tapos pinaaahon na ni Tia Celsa ang mga bata. Ayaw pa. Ayaw pa ng mga bata na magsiahon. Maliligo pa raw sila. Si Chamame hindi naligo. At Chamame no, panyat porque tiene regla. Oh. Si Chamame meron daw mens kaya hindi nag-swimming. Grabe, si Alima pang-apat na po na spaghetti. Wala kayo kay Alima, oh. Kay Alima lang ako. Sige Alima, pandaw. Bira kung bira. Oo, kay Alima, Alima. Wala kayo kay Alima, oh. Sige. Oh, sige, hataw.
Hataw pa, kainta. 4 beses, ha? Pang-4 na beses na 5. O si Rain. Rain, ubos na. Okay pa? Kain pa? Okay ba? Ayaw na. Kian, ikaw, gusto mo pa? Ano ba kinain mo? Ano kinain mo po? Chichiwa. Shanghai, kumain ka ba ng Malabon? Kasi Malabon hindi ka kumain? Hindi. Kaya kumain ka na ba? Hindi na. Chuchay. Sophie, tapos ako kumain. Telepono. After kumain, swimming uli. Okay. Night swimming po. Nag-night swimming. Ayaw pa tumigil eh. Ano, Alima? Wala, marunong. Oh, marunong mag-swimming si Alima. Ako lagi masabi. Alima to. Marunong na mag-swimming si ano, si Alima eh, oh. Sige, isang araw lang yan. Aha. Después. Vamos a ir, vamos a investigar. Sí, no, es tarde. Sí, algún barullo y no sabes qué es. Es un alguien llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, porque el mismo Dios está aquí. Sí, vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí. Alima, ¿tú quieres más? Sí. ¿Hasta qué hora tú volver a la casa? ¿Qué horas tú volver a la casa? ¿Que no me haga? Ah, misma, ¿vamos a dormir aquí? Sí, vamos a dormir aquí. Mañana no ir en clase. Luego otro día ir en clase. bukas daw hindi papasok ng school. Niloloko ko ni Alima. Hindi na siya papasok ng school bukas. Sa makalawa na lang siya papasok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Piscina! ¡Es la piscina! Hasta puede dormir aquí. Voy a Raúl contar. Ay, Alima, ¿por qué tú quieres piscina, no quieres playa? Piscina bien. ¿Piscina bien? Playa yo ir lejos. No ver yo. Piscina, yo hacer pis aquí. Gusto raw nila yung swimming pool. Sabi ko dyan ako umihi. Ay, yo hacer pis. Yo hacer pis aquí, yo hacer pis aquí. No, kuya, tú no montas. Yo tú no montas aquí. Sabi ko umihi ako nila dito, tapos dito umihi din ako. Aquí no fondo, aquí fondo. Yo aviso to tomar agua. No, yo no tomar agua. Tomar. Yo no tomar. Umihi ka ako dito, tapos nangyayari sila uminom ng tubig dito. Mira, aquí no haber agua, no. Mira como agua salir. Mirad. Ahora mirad agua salir. Nada. Mirad. Oh, dahan-dahan. Cuidado, mirad. Oh, ¿quién quiere dormir aquí? Yo dormir aquí. Yo misma dormir aquí. ¿Dónde tú dormir?
aquí dentro. Oh, vete a dormir. Cuando cansade, yo dormir aquí, no puedo dormir. Cuida Raúl. Ahora vamos a casa. Ay, Jesús. Ayaw pa. Cuida Raúl, mirar. Ah? Dios mío, Lima. No cansada. No, cuida Raúl, mirar. Cuando yo dormir aquí, no. Cuando yo dormir aquí, ¿Cómo? yo va a hacer así, yo va a caer. Yo va a tomar agua. Así va a ser, así. Basura, Kaya para si Lion, no? Para si Lion. O yan, no? May isa pang si Lion, no? Si Lion. May bago, dapat ina. Wala, kama. Para mga si Lion eh. O yan. Sige. O, kama. O, sige, 5. O. Sige. O. Sige, isa pa. Yan, si Amiro. Ay, balutin mo ako, payo pasila. Yayutin mo, bayutin mo ako, payo pasila. Bayutin mo. Ayan na, si Lion, no? Hanggang hindi nagsasawa. Sige. Tingnan natin sino ang magsasawa sa kanila, sino ang lulubay, sino ang hindi lulubay. Dito raw sila matutulog eh, oh, hanggang sa umuulan na. Alima! Banyarmas! Banyarmas! Gusto pa ni Alima, ayaw na ni Tia Celsa. Si Sophie po mga amigo ay tapos na siya mag-swimming. Kita niyo naman, Sophie. Oh. Nagsi-cellphone na siya. Gracias, Tate Raúl, para mandarme aquí.